बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडिंग की हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं। ट्रेडिंग के ऊपर ही, ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर ही आपको वीडियोस देते हैं किस तरह ट्रेड की जाए। कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे ग्रुप में आ जाएं। कोशिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो रोज़ाना देखें। कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आपके लिंक से हम कमाएं। ठीक हो गया? यहाँ तक तो बात वाज़े, सच्ची, सही, ईमानदाराना आपको मैंने की। लेकिन कल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेडिंग की बुराई करूँगा पहले मैं। आज ट्रेडिंग की बुराई से आगाज़ करूँगा। कल मैंने एक खबर देखी जो मैंने टिकटॉक पे वायरल चढ़ा दिया है कि एक बच्चा जो कि ट्रेडिंग करता था, शायद उसे नुकसान हो रहा था या वो लालच में था। उसके दो भाइयों ने उसके वालिद के लिए 15 लाख रुपए भेजे हज के लिए कि उनका वालिद हज कर ले। बच्चा वो पैसे लेकर आ रहा था और उसने रिपोर्ट किया कि रास्ते में डकैती हो गई। 15 लाख रुपए लुट गए। लेकिन वो डकैती नहीं थी। उस बच्चे ने वो पैसा ट्रेडिंग में ज़ाया कर दिया था। बच्चा पकड़ा गया तहकीकात में, पुलिस तहकीकात में, और 15 लाख रुपए का पता चला कि ट्रेडिंग में वो ज़ाया हो गया। कैसे ज़ाया हुआ होगा, ज़रा सोचें। सबसे पहले तो बच्चे की अकल पे पर्दा पड़ गया कि जब तुम्हें आती ही नहीं है ट्रेडिंग तो तुम किस लिए इतनी बड़ी रकम के साथ घुस रहे हो। आप में से किसी ने भी मुझे फ़ोन किया होगा मेरे ग्रुप में आने के लिए, तो मैंने उस पर कभी बोझ नहीं डाला, कभी ज़ोर नहीं डाला कि आपके पास फ़ंड ज़्यादा होना चाहिए। यस, फ़ंड बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन किन का? जिन्होंने सीख लिया है, जिन्होंने छोटे छोटे फंड कुछ ज़ाया भी किए हैं और उस ज़ाया करने में उनकी जो गलतियां हुई हैं उससे उन्होंने सीखा है और वो किसी अच्छे ग्रुप में, अच्छे मेंटोर के साथ हैं। बच्चे के क्यों ज़ाया हुए होंगे? अगर वो अकेला करता है तो फिर तो चले, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी ग्रुप में है तो उसका भी इतना कसूर नहीं जितना उसके मेंटोर ने उसे बड़ी लॉट्स लगवाई होंगी। 15 लाख बड़ी रकम होती है, छोटी रकम तो नहीं होती। तो तकरीबन $5,000 तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो उससे उसने ली होंगी बड़ी लॉट्स और उसको गाइड करने वाला मज़ीद से मज़ीद पाइलिंग करा रहा होगा, क्या कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करा रहा होगा, स्टफिंग करा रहा होगा। और क्या हुआ कि उस 15 लाख में से पाव गोश्त, पाव तो नहीं चले, आधा पाव सही, छटांग सही, उस मेंटोर के पास चला गया होगा। लेकिन बच्चे के 15 लाख लुट गए, ख़राब हो गए। वालिद का एतमाद हमेशा के लिए लुट गया। खुदारा ऐसी हरकतें नहीं किया करें। ठीक है, अब हम गोल्ड की बात करते हैं, अपनी जो रूटीन की बात करते हैं। मैं अपने बच्चों को बार बार ये समझाता हूँ कि लालच में ना पड़ें, सब्र के साथ काम करें। गोल्ड 3361 पे चल रहा है। रेट इसका जो है वो 3,62,000 के करीब है और बुलिश है। आज गोल्ड बुलिश दोबारा है। जब तक 60 से ऊपर है ना जी, इसको बुलिश समझिएगा। हम इसको एहतियात से करेंगे यार। कल भी हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड्स रही क्योंकि मैंने बच्चों को सब्र के साथ करवाई। 3 ट्रेड्स हमारी कामयाब हुई। इसके अलावा जो हमारे एडमिन्स हैं वो तो माशाल्लाह ही माशाल्लाह है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो बुलिश अगेन 3400 में जा सकता है अगर ये आपका पहला लेवल हमारा जो है वो 3374 से 82 का ये क्रॉस कर लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि गोल्ड की ख़रीदारी की जाए या नहीं की जाए। ट्रेडिंग की बात मैं बाद में करूँगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग की। ग्रुप में किसी ने आना हो तो वो ज़रूर मुझे मैसेज कर दे। बस अपने आप को खुद संभालना है। हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा।
ہم آپ کو اپنی عقل تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن آپ کی انگلیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، بہرحال ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ اچھا انفلوئنسر بھی ہوتا ہے اور وہ قابو کر لیتا ہے آپ کے ذہن کو. اگر اچھا ہے تو وہ آپ کو غلطی کرنے سے بہت دفعہ روکے گا. گولڈ کی خریداری دیکھیں جی، جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم ہونے کی طرف جا رہا ہے جس سے گولڈ بلش ہو سکتا ہے. تو رسک لینا ہے تو 25% لے لیجئے. ہم نے 25% پچھلے ہی دنوں 2-3 دن پہلے ہی بیچا تھا. بہرحال شکر ہے ہم نقصان میں نہیں ہوتے ہیں. تو اگر لینا ہے تو پھر ایک دفعہ پھر ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد باقی ہم بیچنے کا تو ابھی حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، 50% ہم نے رکھا ہے، وہ تو ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے. وہ تو ہم نے اس وقت بیچنا ہے جب ہم مکمل کہیں گے ہاں جی ہم اپنا 100% سے نکل جائیں اور پھر تھوڑا سا ویٹ کر کے ہم نیچے سے پھر 50% کو بائنگ کریں. تب مزہ آئے گا نا، ویسے تو نہیں مزہ آئے گا. تو کون سے ہمارے بچے رو رہے ہیں دودھ کے لیے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو فوریکس ٹریڈنگ سیکھنا بہت ضروری ہے یار، آپ لوگوں کے لیے بھی جو فزیکل کرتے ہیں. آج کے لیول بڑے غور سے سنیے گا، ہے تو چھوٹے سے تھوڑے سے ہیں. 3374 سے 82 یہ بڑا امپورٹنٹ لیول ہے. اس سے اوپر اگر یہ 1 گھنٹے کی کینڈل بنا لیتا نا، پھر آپ اس کو 3400 میں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح ہوتی ہیں کہ لیولز ٹو لیول بات ہوتی ہے، ایریا ٹو ایریا بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سمجھداری سے کریں گے، سمجھیں گے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اور آسان لگے گا. اور اگر نہیں سمجھنا چاہیں گے، عقل پہ پردہ پڑا ہوگا، لالچ کا پردہ پڑا ہوگا، جلد بازی کا پردہ پڑا ہوگا، تو پھر گئے. دوسرا جو لیول ہے وہ 3400 سے 3402 ہے. یہاں ان دونوں لیولز پہ ہم سیلنگ تلاش کریں گے. سیلنگ تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے بچوں؟ اس ایریے کے اندر اس کو پہلے مارک کر لیجئے گا. اگر اس کے اندر آپ کو کوئی ریڈ کینڈل نظر آتی ہے، 2 کینڈلز کی بات کر لیتے ہیں. ایک آپ کی ڈوجی جس کو آپ گریو اسٹون بھی کہتے ہیں، وہ والی نیچے کی طرف چھوٹی سی باڈی کے ساتھ یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اوپر ویک لمبی، یا پھر انگلفنگ یعنی مکمل اس کو کور کرتی ہو، تو وہ آپ کی سیلنگ سائڈ کو ریپریزنٹ کرے گی. لیکن اگر کنفرمیشن 2 کینڈل بھی ہو جائے، 5 منٹ کی ہی ہو جائے، تب اچھا ہے. 15 منٹ سے 5 منٹ پہ پھر کنورٹ کیجیے گا. اس کے بعد آ گیا جی آپ کا سپورٹ. تو 3354 سے 58 چل رہا ہے ابھی کام. دیکھیں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، کیونکہ ایک انگلفنگ بنی ہے گرین کینڈل، وہاں سے ہم نے بائنگ لینی ہے، تو پھر وہاں سے بائنگ کی کال دے کر آیا ہوں 55 کا ایس ایل لگوا کر 60 سے. اچھا جی، اس کے بعد 3342 سے 46 یہ دو ہیں. 3342 ٹو 46 بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.